ma bụrụ ahịa eke abalị 28 n'ime ọnwa nke anọ n'ime afọ a. N'isiokwu anyị ji wee bịa n'ụtụtụ a, ndị mmadụ dị iche iche karịrị 100 n'ọnụọgụ esitego n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị ha dịgasị iche iche wee gafee n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA. Gọọmenti Anambra steeti wee na-ekwunwe njikere ọ dị ilebanye anya n'okwu gbasara echichi ọdịnala dịgasị iche iche maka inye aka site na nke a na-akwalitezi mmepe. Ndị ma nke kwe na akụnokwu gbasara mgbasa ozi wee na-akpọ oku maka ilebanye anya n'usoro nzikọta ozi ọgbara ọhụrụ iji wee nye aka kwalite mgbasa ozi nakwa aka ọrụ ndị ọrụ nta akụkọ. A ga-esi na mba ofesi wetara gị ozi na ndị isiekwu ọnwụ na mpaghara Haiti awakpogo otu nnukwute ụgbọala bụ mmanụ na-eme njem. Cheta na Akanati steeti abụọ ka mmụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụ na ụba steeti a kwudosie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo ka anya ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. Ịtọsị ntị n'ala gara aka ji bịa n'uju n'ụtụtụ a. Buchi Ilodigwe bụ aha m. Ndị mmadụ karịrị 125 n'ọnụọgụ sitere otu ndọrọndọrọ ọchịchị dịgasị iche iche agafego n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance APGA n'okpuru ọchị ime obodo Anọcha na Anambra steeti, nke ha kwuputere na ọ bụ n'ihi ọrụ ọma dị iche iche nke Akanati steeti abụọ ka mmụta Chukwuma Soludo mere ha ji wee nwee mkpebi a. N'ime ọnụọgụ a, ndị dịgasị iche iche karịrị 125 n'ime ha bụ nnọọ ndị Hausa, bụ ndị nke ekwuputere na ha pụtara ihe wee sonyesie ike na ya bụ ọgbakọ akpọrọ Anọcha Unite for Soludo, nke onye isi oche nchere oge okpuru ọchị ime obodo ahụ Chief Gerald Ọzọ chịkọbara iji wee nye aka mee ka ndị mmadụ matawanye maka ọchịchị ọkammụta Soludo. Ka Emmanuel Okonkwo kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ ihe mmemme nke achịkọba n'ogige ezumezu nke Anọcha Council Area si na mpaghara niile nke ya bụ okpuru ọchịchị wee dọkọta ndị mmadụ ya nakwazi na mpaghara Anambra niile ndị bịara ịkwanyere aka na-achị Anambra steeti bụ ọkammụta Chukwuma Soludo nakwazi onye ji ọkwa onye ọchịchị nchere oge nke Anọcha bụ Chief Ọzọ ugwu pụrụ iche. N'okwu ya bụ onye ji ọkwa onye ọchịchị nchere oge nke Anọcha bụ Chief Ọzọ kwupụtara na ezi ọrụ niile Gọvanọ Chukwuma Soludo na-alụlụ ndị Anambra gosipụtara na Gọvanọ Soludo bụ ihe gbasara ndị mmadụ nọ na steeti a n'obi oge ọbụla, ya nakwazi na ọ bịara idozi Anambra na ime ka Anambra chawapụ, ma kọwaa na ndị Anọcha elitego elele dị iche iche n'aka ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo. As of time of clock 2 years, 247 has been completed. I can anabata ndị mmadụ anabata. Ụmụnna anyị niile na a ga-anabata si fanta. Ụbọchị ọbụla ịbatara APGA na-eburugo a full-fledged member of APGA. N'okwu dị iche iche ndị eji okwu agba izu n'okpuru kansụl Anọcha, ndị gụnyere onye ji ọkwa kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ Dọkịnta Afamobidike, onye ji ọkwa chairman nke Anambra State Water Board bụ Maazị Ikeobi Ejiofọ, onye ojiego achụ ego bụ Chief Innocent Chikezie, onye ndu ndị ntorobịa nke otu Asatọ bụ Comrade Chisom Nnadị, kwuru na Gọvanọ Soludo alụgo ọrụ ọma dị iche iche nke na-agbara ya akaebe kamgbe ọ malitere ịchị Anambra steeti, ebe ha gosipụtakwara olileanya ha nwere na gọvanọ ga-enwe mmeri na ya bụ ihe mmemme nrọpụta ga-emerube na steeti a n'ọdịnihu, nke ga-eme ka ọ chịa Anambra nke ugbo abụọ. Dịka o si wee kọwaa, bụ onye ji ọkwa chairman nke Anọcha Traditional Rulers Council bụkwazi eze ọdịnala nke Akwaeze bụ Igwe Christopher Ọkpala gwara gọvanọ Chukwuma Soludo ka ọ gaa n'iru na ya bụ ọrụ ọma ọ na-alụ na Anambra steeti gbaa gburugburu,
nke ọ kọrọ dịka ọkacha ibe ebe o kwuziri na ya bụ ọrụ ọma ọ na-alụ ga-eme ka ọ chịa Anambra steeti nke ugbo abụọ. N'okwu a dị iche iche n'ikwuchitere ụmụ nwaanyị ọnụ ha na ya bụ ihe mmemme, onye ji ọkwa Anaọcha APGA Woman Leader bụ Oriakụ Ijeọma Sọnị Egbuna ya nakwazi onye ji ọkwa Woman President General nke obodo Adazienu bụ Oriakụ Cecilia Ọkpala kwere nnọọ nkwa na ụmụ nwaanyị nọ na mpaghara ahụ ga-agbanyesi ike ịhụ na Gọvanọ Soludo tụrụ ugo ma chịa Anambra steeti nke ugbo abụọ, ebe ha kwuziri na ụmụ nwaanyị nọ na mpaghara ebe ahụ hụ nnọọ Gọvanọ Soludo jim n'azụ. Site na Nnewi nke dị n'okpuru kansụl Anaọcha, abụ m Emmanuel Okonkwo. Ngalaba ihe ọmụmụ mass communication na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka achịkọbago nnukwute ọgbakọ nkụzi ha nke mbụ na mbụ gbadoro ụkwụ n'etu a ga-esi nnọọ wee kpara ya bụ ọjị nkụ bụ anakarịgasị iche iche nwere n'okpuru ya bụ ihe ọmụmụ mass communication iji wee nye nnọọ aka mee ka ọ dịrị ụmụ akwụkwọ mfe ịbụ ndị ga-abụ ọkaibe na otu n'ime anaka n'otu n'otu. Queen Anibog wetara ozi a kọwapụtara na ya bụ nzukọ rọtara nnọọ ndị dị iche iche eji okwu ha agba iso gụnyere ụmụ akwụkwọ nakwa ndị ọrụ na ya bụ ngalaba. Gere akụkọ ahụ ka ọ ha n'uju. Ndị bịara ọgbakọ nkụzi ahụ bụ ụmụ akwụkwọ ndị na-alụ ọrụ na ngalaba ụlọ akwụkwọ ahụ na ndị si ebe dị iche iche bịa kụziere ha ihe. N'okwu ya, onye ji ọkwa Deputy Vice Chancellor Academic nke mahadum Paul dị n'Awka bụ ọkammụta Chinyere Ọkụnna n'okwu ya mgbe ọ na-enye nkụzi ulu dị iche iche dị na ịgụ akwụkwọ maka nta akụkọ ngalaba dị iche iche dịgasịkwa na ya, wee kwukwa mkpa ọ dị onye ntorobịa ọbụla ga-agba mbọ ịhụ na ọ nwere ebumnuche pụrụ iche maka ndụ ya dịka ọ na-agụkwa ya bụ akwụkwọ. N'okwu ya kwa, onye ji ọkwa Media Advisor nke onye zoburu ọkwa isi ala na ọkọlọtọ Labour Party bụ Dọkịta Valentine Obionyem kwukwara na ịgụ akwụkwọ maka nta akụkọ wụ ihe dị mma n'ụzọ pụrụ iche, wee kwukwa ọrụ nta akụkọ kwesịrị na-alụ na ngalaba ya dị iche iche. Ọ gwakwara ụmụ akwụkwọ ahụ bịara n'ọgbakọ ahụ ka ha hụ na ha bụ ndị na-agba mbọ nwee mmasị n'akwụkwọ ha na-agụ, gbakwa mbọ hụ na ọ nwee ndị na-adụ ha ọdụ dịka ha na-aga njem ndụ ha. Onye bụkwanụ onye isi ngalaba nta akụkọ na mahadum Unizik bụ Dọkịta Chioma Agbasimelo n'okwu nnabata ya kwuru tụmatụ dị iche iche mahadum ahụ na-atụpụta iji gbaa mbọ hụ na ụmụ akwụkwọ ha bụ ọkpọkọpi ihe a na-agụ, wee kelekwa onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ọkammụta Charles Esmone na otu o si wee kwenye ha wee mee ọgbakọ nkụzi ahụ, wee sị na ọ bụ ihe bụ mmasị ya ịhụ na mahadum Unizik bụ ọkacha ibe n'ala Nigeria. N'okwu adịgakwa n'iche iche, onye ji ọkwa Dean Faculty of Social Sciences nke mahadum Unizik bụ Prọfesọ Frank Collins Okafọ na Planning Committee nke ọgbakọ ahụ bụ Dọkịta Odogwu Emeka Odogwu gbakwara ụmụ akwụkwọ ha were ohere ahụ wee kọwara onwe ha ihe a ga-abụ na ndụ, gbakwa mbọ hụ na ihe niile akụziri ha n'ọgbakọ ahụ ha ji ya wee nyere onwe ha aka na ndụ. Ndị ọzọ dịgasịkwa iche iche kwuru okwu n'ọgbakọ ahụ bụ Oriakụ Ifeanyinachukwu nke ụlọọrụ ABS, Comrade Aloysius Atta nke ụlọọrụ Sun Newspaper, Maazị Emeka Monye nke Arise TV, onye ji ọkwa MD CEO nke ANSA bụ Maazị Tony Udubuọnụ na ndị ọzọ gasị. Ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ndị bịara ọgbakọ ahụ dịka Blessing Ụwadineke, Miracle Emela na Cynthia Odidike bụkwa ndị jụrụ ajụjụ na ngalaba gbagwojuru ha anya nke enyekwara ha ezi ọsịsa. Queen Anibog, akụkọ ụwa ABS. Kọmishọna okwu gbasara okporochi ime obodo na echichi dị n'aka na steeti a Maazị Tony Collins nwa bụ nwanne akọwago mkpa ọ dị ịha nnọọ n'ihu wee chigharịa ọnọdụ nke ọma gbasara echichi na omenala na etu o si wee dị n'obodo dịgasị iche iche
iji wee hụ na a ga-esite na nke a wee na-atụnye ụtụ ahụrụ anya maka uto na mmepe nke obodo site na ịdị na-achịbe ndị dum gbagoro mbọ ahụrụ anya echiche ka ha wee nye aka na-akwado gọọmenti na mma mmepe oji na steeti a. Ka Joseph Egbeọcha kọtapụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya ka onye ji ọkwa onye isi oche ọchịchị ime obodo Orumba South bụ Prince Neve Uchendu ya na ndị ukwu ndị ọzọ sitere obodo Ihite gosipụtara ya bụ nwa amadi arọpụtara ka onye ga-adịgoro ọkwa eze obodo Ihite ka kọmishọna Nwabụnwanne nọrọ kọwaa na ọ bụrụ na enwee akụrụngwa mmepe n'obodo dị iche iche na nke a na-egosi na enwere ezi ọchịchị na ya bụ obodo n'ikenezi ndị obodo Ihite maka ịgbaso amụma udo na ịrọpụta ya bụ nwa amadi Chief Ifurunwa dịka onye ga-arịgoro n'oche eze ya bụ obodo ka maazị Nwabụnwanne nọrọ kọwaa na n'agbanyeghị akparamagwa ụfọdụ mmadụ na ọchịchị gọvanọ Soludo bụ nke kere ajị n'ume ịhụ na udo bụ nke gbara mkpọrọgwụgwụ n'obodo niile dị na Anambra steeti site n'ịhụ na eji ụzọ ahaziri ahazi wee na-eweghara ọkwa ọchịchị. Na mbụ ka ọ na-egosipụta Chief Ifurunwa nyegara ya bụ kọmishọna ka onye isi oche ọchịchị ime obodo Orumba South bụ Prince Uchendu nọrọ kọwaa na ya kwadoro ya bụ nrọpụta arọpụtara ya bụ nwa amadi n'ihi na agbasoro amụma iwu n'ịrọpụta ya bụ nwa amadi ma gwazia ndị obodo ọzọ ga-arọpụta ndị ọchịchị n'obodo ha dị iche iche n'ọdịnihu ka ha gbasoo nzọụkwụ ndị obodo Ihite dịka gọvanọ Soludo ga-achọ. N'aka nke ha ndị ukwu sitere obodo Ihite bịara ya bụ mmemme gụnyere onye ji ọkwa Executive Chairman Anambra State Urban Regeneration Council bụ Architect Mike Okonkwo, onye jibu ọkwa onye isi oche nchere oge ọchịchị ime obodo Orumba South bụ Chief Cyprian Okereke nakwa onye ji ọkwa President General nke Ihite Development Union bụ Maazị George Mmadụ ya nakwa onye chịburu ya bụ obodo bụ Maazị Sunday Nwankwọ. Ndị a niile gbara akaebe na atụmatụ usoro iwu gọọmenti wepụtara bụ nke a gbasoro n'ịrọpụta Chief Ifurunwa ka ọ rịgoro n'ọkwa eze ya bụ obodo. N'aka nke yazi ka ya bụ nwa amadi bụ Chief Ifurunwa nọrọ kwe nkwa na ya ga-erube isi nye iwu niile na-achị ndị eze na Anambra steeti maka n'ezie ndị obodo Ihite maka inwe ntụkwasị obi na ya. Site n'Ọka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS. Ngalaba ihe ọmụmụ History na International Studies na Mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu ngalaba ya dị na Igbariam achịkọbago nnukwute ọgbakọ ha nke mbụ na mbụ dọtara ndị dịgasị iche iche nke isiokwu ya gbadoro ụkwụ na ọchịchị egbebelu ukobelu ime ngagharị nakwa ezi ọchịchị na usoro ọchịchị nke ala anyị bụ Naịjirịa ma bụrụ nzukọ dọtara ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkụzi na ngalaba ahụ tinyere ndị nọgasị n'ọkwa gọọmenti dị iche iche nakwa ndị isi na ya bụ ngalaba ihe ọmụmụ. Ka Queen Anigbogu kọchapụrụ gị akụkọ a. N'okwu ya onye ji ọkwa Vice Chancellor nke mahadum ahụ bụ ọkammụta Kate Omenugha kwuru na onye ọbụla nwere ikike ikwu mmasị ya si na ọ bụ ihe dịkwa n'iwu obodo wee kwuo na ndị na-achị achị kwesịrị ịgba mbọ ha hapụ ndị mmadụ ka ha na-ekwu okwu otu o si dị ha n'uche maka ihe na-eme n'ihi na ọ na-enye aka iweta ezi ọchịchị. Ọkammụta Omenugha nke onye nọchitere anya ya bụ Deputy Vice Chancellor Administration nke mahadum ahụ bụ ọkammụta Matthias Anganti kọwara na ndị mmadụ adị eme ngagharị iwe n'ala anyị bụ Naịjirịa agbanyeghị otu ọnọdụ dị n'ala anyị maka ụbịamụ na aka ike nke ndị ọrụ nchekwa. N'okwu ha mgbe ọ na-enye nkụzi onye okeokwu nke ụlọ omeiwu nke Anambra steeti a bụ Right Honorable Somtochukwu Udeze mgbe ọ na-ekwu okwu n'isiokwu ọgbakọ ahụ kwuru na ime ngagharị n'udo bụ ihe dị ezigbote mkpa wee kwuo na enwe ngagharị nke eji udo wee mee na ọ na-enye aka ịhụ na onye ọbụla bụ onye obodo Naịjirịa na-anụrụ onu ya na ọ bụkwa ihe na-eweta mgbanwe n'obodo anyị wee kpee elo otu obodo ga-esi wee gaa n'iru. Onye okwupụta okwu ahụ gbakwara ndị na-achị achị na ngalaba niile dị iche iche ka ha na-ege ndị mmadụ ntị n'onu ka ha ghara igbochi ha ikwu okwu ka ha nwee ike wee lụkọọ ọrụ ọnụ hụ na ihe niile na-aga nke ọma n'obodo anyị a. Onye kọmishọna na-ahụ maka
Power Resources bụ injinia Julius Chukwuemeka nke bụkwa onye isi oche ọgbakọ ahụ kwuru na ọgbakọ nkụzi ahụ na-ewepụtakwa ohere ịtụ alo ga-aba uru maka ala anyị bụ Naịjirịa kemgbe o bidoro ọchịchị onye kwuo uche ya n'afọ 1999 ruo ugbu a, sikwa na ọ na-enyekwa ohere inye ndị eji ekwu ha agba izu ikpe elu maka ọchịchị onye kwuo uche ya na Nigeria. Onye jikwa n'ọkwa Acting Head of Department nke History na International Studies nke mahadum ahụ bụ Sir Chijioke Okoye mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu kọwara ebumnuche ha ji wee chịkọta ọgbakọ ahụ si na ọ bụ ka achịkọta ndị eji okwu ha agba izu ọnụ ka ha wee wepụta atụmatụ ga-enye aka ịhụ na obodo anyị bụ Nigeria na ọchịchị onye kwuo uche ya na-agakwa n'iru. Ọgbakọ nkụzi ahụ nyekwara ohere iji wee nye ndị mmadụ pụrụ iche onyinye nkwanye ugwu. Queen Anibọgụ, akụkọ ụwa ABS. Onye isi ndị ahụ na-azụ ahịa n'ahịa Alaba International nke dị na Ojo, Lagos, Maazị Paulinus Ugochukwu bụ nnọọ onye nke ọtụtụ ndị enyi ya ndị ya na ya na-azụkọ ahịa nakwa ikwu na ibe zara nnọọ ka eze azụ iji wee soro ya ṅụrịa ka o merubere emume cheta na ọgbago afọ 50. Maazị Paulinus Ugochukwu bụ onye nke eji Sound Prince wee mara na mpaghara ahịa Alaba dum nakwa n'ebe dịgasị iche iche, bụ nwaafọ Oraifite n'okpuru ọchịchị obodo Ekwusigo na Anambra steeti. Ya bụ mmemme bụ nnọọ nke eji ụka wee malite na Holy Trinity Catholic Church nke dị na Festac Town, Lagos steeti, ma bụrụ nke dọtara nnọọ ọtụtụ ndị dum ama ama na-azụ ahịa na ya bụ ahịa Alaba, ọtụtụ ndị ikwu na ibe, ndị wee nchere isi n'ọrụ gọọmenti, ndị eze ọdịnala, ndị bịara iji wee soro ya ṅụrịa maka ya bụ ncheta agbamafọ ya. Ya bụ nwa amadi bụ onye ha kọwara ka odogwu nwere nnọọ aka onyinye, onye nke gbagoro mbọ iji wee kwụghachi obodo azụ. Justice Onyemobi ga-akọtapụrụ gị akụkọ a. N'okwuchukwu ya na ya bụ mmemme, onye bishọp nke Nnewi Diocese His Lordship Most Reverend Jonas Benson, onye anọchitere anya site n'aka Reverend Father Jude Udemezue, kwuru na inye ekene bụ otu kacha mma ndị otu Kraịst si ekene Chineke ka a na-eme nnabata na Colonnadis Hotel nke dị n'Ikoyi, Lagos. Evangelist Paul Ugochukwu nakwa nwunye ya bụ Oriakụ Obianuju Ugochukwu bụ ndị a nabatara site na ngosipụta pụrụ iche nakwa ọkụ nke mee ka ebe niile na-emukesi ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ. Ya bụ onye na-eme mmemme, Maazị Paulinus Ugochukwu, kelere Chineke n'isi onwe ya nakwa n'isi ezinụlọ ya ka ha na-agbakwunye onu ha. Onye ọbịa pụrụ iche na ya bụ mmemme, Sir Emeka Ọfọ, ọ bụ onye Chief of Staff nke Chrome Group AIG nọchitere anya ya bụ Chris Ezike Retired, nakwa Barrister Charles Odunukwe kpere ekpere ka Chineke gaa n'iru na-agọzi ya bụ nwa amadi. Na ntụnye nke ya, onye President nke Alaba International Markets Association Ojo, Lagos, Chief Camillus Amajuoyi, nakwa otu n'ime ndị so achị ya bụ ahịa bụ Oriakụ Amaka Okonkwo, kwuru na ya bụ afọ ọfụ ga-eweta ezigbo ihe na ndụ ya. Ihe ngosi pụrụ iche nke sitere n'aka ndị ukwe nakwa inye ekele na ekpere pụrụ iche na ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme. Awakwara achịcha ma gụkwa egwu agbamafọ nke sitere n'aka ndị otu egwu Army Band Group. Ndị ọkachamara n'okwu gbasara ngalaba mgbasa ozi akpọkugo ndị ọrụ nta akụkọ ka akwụdosie nnọọ ike gbado ụkwụ n'usoro nzikọta ozi igwe omentiemimo akpọrọ DPI nakwazi ngalaba akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dịgasị iche iche, dịka otu n'ime ụzọ iji nnọọ wee chigharịa ọnọdụ na ngalaba ahụ site na etu ụgbọ anọ ugbu a si na-agbanwe. Ụfọdụ n'ime ndị mmadụ fụgasịrị okwu na ya bụ nzukọ achịkọbara nke were otu ụbọchị site n'aka otu ama ama n'okwu gbasara mgbasa ozi na mpaghara mba isi ojii bụ Afrịka na njikọ aka ogige na-ahụ maka mgbasa ozi n'ala anyị a
nwere nnọọ mfekọrịta ma kwenyesie ike na ijikọ aka n'etiti ya bụ ngalaba DPI na DPG nakwazi ndị ọrụ nta akụkọ na ala anyị a dị nnukwute oke mkpa maka ịgbanwe ya bụ ngalaba ka o sitezie nnọọ na ọnọdụ ochie ọnọbụ na mbụ wee gbanwezie dịka ụwa anyị nọ na ya taa sikwazi na-agbanwe. Ka Ekwi Ajide si na Abuja kọtọpụrụ gị akụkọ a. Dịka onyeisi ọrụ atụmatụ nke International Press Center Lagos Stella Nwofia siri kwuo, n'ụwa mgbanwe akụrụngwa ebe eji nka na ụzụ emetụta akụkụ ndụ niile, na ọ dị mkpa ịmata ọtụtụ aka ndị nta akụkọ Naịjirịa na-enye ime ka amata ihe ọtụmadụ ibube DPI na DPG ụzọ. O kwuru na dịka ndị na-akwakọba ihe ọgwụgwa na ndị nta akụkọ nwere ike pụrụ iche ime ka mmụta ndị obodo gbawanye ma metụta DPI na DPG na-akwado nkata ndị obodo na ndị ọnụ na-eru n'okwu. Onyeisi otu Nigeria Union of Journalists nke ala Chris Isiguzo bụ onye odeakwụkwọ otu ahụ Achikechude nọchitere anya ya toro otu ahụ maka ịkwalite digitalization ma kwuo nkwesị ike ndị nta akụkọ n'ịkwado uto obodo site n'ihe ọrụ nta akụkọ ọgbara ọhụrụ. Na Mburi, onye nnọchite anya ndị Media Foundation for West Africa Abigail Labi kwuru na ọgbakọ ahụ chọrọ ịnwale ebumnobi ọchịchị n'ihe gbasara ihe nwoke obodo ma inye ụsa ga-eweta ndịkọta ọnụ maka nchekwa nke ndị obodo. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS. Akụkọ anyị edoihu na mba ofesi. Ozi a na-enweta site na Yemen na-akọwa n'otu ndị isi ekwe ọnwụ na Haiti agago n'ihu nnọọ wee tụpụ ogbunigwe nke butere ihe mmerụ ahụ na ebe dịgasị iche iche ma metụkwuzie nnọọ nnukwute ụgbọala bụ mmanụ wee na-agafe n'oke orimiri. Ndị okwu dị n'aka n'ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị ọrụ agha na mba US na-ekwupụta na ndị isi ekwe ọnwụ a tụpụrụ nnọọ ogbunigwe a nke otu n'ime ya bụ nke akọwara na edebeghị aha ya edebeghị ma ọlị dịka esi wee kọwaa. Otu ụlọọrụ nnọrọ onwe ma nke ekwe na-akụ n'ezi nchekwa kwupụtakwuziri na ya bụ ajọ ọdachi bụ nnọọ nke ndị ahịrị asaa n'anya wee mee ebe ha nọ erite oge wee na-echebiri ya bụ ụgbọala bụ mmanụ. Ya bụ ụgbọala ka ekwupụtara na ụdịrị ọdachi a adapụtabeghị na mbụ, na nke a bụ nke mbụ na mbụ ya kamgbe ọnwa Nọvemba. Ha gakwuzi n'iru wee kwupụta na ya bụ ụgbọala bụ mmanụ bụ nke ha mechazi wee kpọchie azụ iji wee mara etu a ga-esi wee mezibezie ihe ndị mebisiri. N'okwu gbasara egwuregwu, Ikoyi Golf Club bụ nnọọ nke dịgoro njikere ugbu a ịnabata ndị ma nke ekwe na-akụ na ya bụ asọmpi egwuregwu golf dịka a na-akwadobe maka asọmpi South African Golf Tournament ga-afọ amalite tata bụ ka abalị 28 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya. Ya bụ asọmpi bụ nke ọ bụ isi ụlọọrụ mba South Africa na ala anya bụ Nigeria na-achịkọba na njikọ aka Crossflex International, bụkwazi mmemme eji na-echeta na ọgbago afọ 30 mba ahụ na ala anya bụ Nigeria ji nnọọ wee mebe nwanne. Tolu Adesemowo bụ nnukwute onye isi nke ụlọọrụ Crossflex nakwa onye na-elekọta mmemme a kwupụtara na a na-atụ anya na narị kwuru narị ndị ma nke ekwe na-akụ n'egwuregwu a ga-esonye na asọmpi a ga-abụkwazi agba nke abụọ ya ka a chịkọbaziri agba nke mbụ ya n'afọ gara aga. Gị onye ọma m ji mmanụ n'ebe a ka anyị ga-apịachie n'akụkọ ụwa anyị nke ụtụtụ a, ma tupu nsị gị ka ọ dị cheta na ị ga-enwe ike sonyere anyị n'akụkọ ụwa na ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na ABS site n'ebe ọ bụla ị nọ n'ụwa n'akara Facebook na Anambra Broadcasting Service,
sonyekwara anyị n'akara YouTube na ABS Television Ọka, sonyere anyị na X na ABS Radio TV maọbụ na Instagram na ABS Radio TV. Sonyekwara anyị na webụsaịtị na www.absradiotv.com. N'isiokwu n'aka wetara gị n'ụtụtụ a, anyị mee ka ịmata na ndị mmadụ dịgasị iche iche karịrị 100 n'ọnụọgụ esitego otu ndọrọndọrọ ọchịchị dịgasị iche iche wee banye n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance APGA. Gọọmenti Anambra steeti wee na-ekwunwe njikere ọ dị ilebanye anya n'okwu gbasara echichi n'obodo dịgasị iche iche iji wee nye aka hụ na ọ bụ ndị na-agba mbọ maka uto na mmepe nke obodo ka a na-etibe echichi a iji wee nye aka na-akwalite uto na mmepe. Ndị ma nke kwe na-akọ n'okwu gbasara mgbasa ozi wee na-akpọ oku ka enye aka wee kwalite usoro nzikọta ozi igwe ọgbara ọhụrụ nke kwupụtara na ọ ga-eme ka ndị ọrụ nta akụkọ bụrụ nke ga na-agbanwe dịka ụwa na-agbanwekwazi. Na mba ofesi, anyị wetara gị ozi n'otu ndị isi ekwanwu na Haiti agago n'iru wee wakpo nnọọ nnukwute ụgbọala bụ mmanụ eme njem nke akọwara na hụtụbeghị ụdị ya kamgbe ọnwa Nọvemba afọ gara aga. Cheta na aka na-achị steeti abụọ ka mmụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụ na ụba steeti a kwudosie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo ka nye ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. N'ebe a ka ọ na-abịa n'isi njedebe bakụkọ ụwa anyị n'ụtụtụ a. Buchi Ilodigwe na-asụ ka izu ụka wetara gị ihe ọma ka emesịa.